6 नंबर सीखना है। বলেন যে এর সাথে সাথে আমাদের 6 নম্বরকেও শিখতে হবে। और हर नंबर पर 5-5, 6-6, 10-10 हदीसें याद करनी है। আর বলেন যে প্রত্যেকটা নম্বরের মধ্যে ব্যাপারে আমরা 5টা 6টা 10টা করে হাদিস শিখবো, ताकि दावत इल्म की रोशनी में दें। বলেন তাহলে আমরা এলিমের আলোতে আমরা দাওয়াত দিতে পারবো, এলিমের রোশনীতে আমরা দাওয়াতটা দিতে পারবো। फजाइल अमाल में, फजाइल सबकात में अल्लाह वालों ने बड़ा इल्म जमा किया है, उस इल्म को अपनी दावत में लाना। বলেন যে ভাই ফাজাইলে আমল এবং ফাজাইলে সাদাকাতের মধ্যে আল্লাহ ওয়ালারা বহুত বড় ইলম আমাদের জমা করছেন। বলেন যে দোস্ত এইগুলা মাধ্যমে আমরা দাওয়াত দিব। उसी के साथ में मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकल करके अल्लाह के जिक्र करने की आदत अपनी जिंदगी में बनानी है। বলেন যে এমনিভাবে আল্লাহ রাস্তায় বাইরিয়া নিজেরা নিজেদেরকে আল্লাহর জিকিরের অভ্যস্ত বানাই। अल्लाह के जिक्र में सबसे बड़ा जिक्र कुरान पाक की तिलावत है। বলেন যে ভাই আল্লাহর জিকিরের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিকির হইল কোরআন তেলাওয়াত। कुरान अल्लाह का कलाम है और हर इंसान की हिदायत अल्लाह ने कुरान में रखी है। तो हिदायत की नीयत से रोजाना कम से कम एक पारा पढ़ना, और जो पढ़े हुए नहीं है वो इतना वक्त कुरान सीखने में लगाए। বলে যে ভাই দোস্ত কোরআন শরীফ আল্লাহর কালাম, সেইটার মধ্যে আল্লাহ পাকে হেদায়েত রাখছেন। সুতরাং আমরা এই কোরআনের তেলাওয়াতের দ্বারা হেদায়েত পাওয়ার নিয়তে কোরআন পড়ব। আর এমনি ভাবে যিনারা আমরা পড়তে জানি তারা কমস কম রোজানা এক পারা পড়বই। যিনারা পড়তে জানি না এক পারা কোরআন পড়তে যেই সময় লাগে ওই পরিমাণের সময় আমরা কোরআন শিক্ষার উপরে মেহনত করব। उसी के साथ में दूसरा जिक्र जो है 3 तस्बीह सुबह उसका एहतिमाम करना है, बावजू किबला रुख बैठकर। तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फार है, 100 मरतबा ध्यान के साथ में पढ़ना कि अल्लाह मुझे देख भी रहे हैं और मेरे जिक्र करने को सुन भी रहे हैं। বলে যে ভাই দ্বিতীয় হইল কি, বলেন 3 তসবিহ আমরা পুরা করব। এক তসবিহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কলমায়ে সোম, একটা দুরূদ শরীফ, আর এক তসবিহ ইস্তিগফার। বলেন যে ভাই দোস্ত সকাল বিকাল এই 3 তসবিহ আদায় করব, কিন্তু বলেন যে ধ্যান জমাই আমরা এই সমস্ত তসবিহাত পুরা করব, যাতে আমাদের মধ্যে ধ্যান পয়দা হয় कि अल्लाह मुझे देख भी रहे हैं, मेरे जिक्र करने को सुन भी रहे हैं। আর কি ধ্যান পেয়েছে আল্লাহ আমার জিকির শুনতেছেন এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেখতেছেন। उसी के साथ में हर वक्त की दुआएं हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई है। ये मसनून दुआएं हैं और मकबूल दुआएं हैं। हर वक्त की उन दुआओं को याद करके उस अमल को दुआ के साथ करना। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, বলেন যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে রাসূল পাক